Hello guys, magandang umaga po guys. Update tayo sa operasyon ng ating Team MBGE. Salamat po sa kanila guys. Kay pinasali nila tayo guys. So nakikita natin yung operasyon nila na super ganda. At doon pa sa salitang English, super legit. Ayan yung paa guys. Tapos ayan yung naka-imbos guys. Tapos yan guys, bababa tayo guys, galing daw dito sa paa guys. Tapos bababa tayo. Tapos dito na naman guys. Ayan guys. Mula dito guys, bagsak dito. Tapos siya ng kamay guys, no. Sabi ni Uncle, ating team leader. Tapos ito guys, letter Y na naka-okay talaga guys, malalim. Tapos pag ganun guys, cut na naman dito po guys, no. Tapos dito sa baba guys, pag bagsak ito guys, saan ba tayo magpo-posisyon? Yan guys, napakalaking bato. Nagsinugang to guys, kay may sinaing daw na kamuti. Yan sa gitna yan guys, no. Tapos dito nakuha yung puting bato. Hindi yung puting bato guys na pulburon ha, yung sinisindihan, di guys. Bato talaga, stone. Tapos dito umiikot yung gadget ni Gao Jingjing, no? Tapos ito guys, ka-engrave talaga na box. Pasukat ka dyan, utol. Tapos ito guys, barang arrow. O naka-engrave pa rin guys, no. Tapos ito yung tinuturo guys. Anong sukatin ito? Ito guys, kung gaano kalaki. So yan guys, no. Mula sa cut dyan 17 inches guys. Tapos yung dito, yung dyan guys, 14, no. So kwadrado po talaga siya guys, no. Formang box. Tapos kung pansinin mo guys, to nakaturo dito. So yun po yung formada niya guys. Tapos dito naman sa isang bato, yun guys, tinapyas na naman to. Mahirap pag malaki yan. Yun guys, no, parang may letter C. Yan din dyan, ito mukhang letter C din. Yan po yung ilalim guys, silipin natin. Yan. Wala pang nakita guys, no. Bato pa rin po. Ito po yung, yan yung box guys. Tapos ayan, yung arrow nakaturo. So possible, yung inaapakan guys is, di natin alam guys kung ano yan. So yan guys, napakaganda yung mga sign dito. Kung ako magsasabi guys, ito lang akong alam, sabihin ko sa inyo guys, posibleng ginawa to guys na walang gidatugan sa ilalom guys. Tapos yan, naka-triangle dyan, dyan umiikot yung gadget. Posible guys, mayroon dyang dinatugan nito guys na kamuti, no? So ayan guys, klarong klaro box. Tapos ayan guys, so ayan, turo dito, no? Tapos dito umiikot yung gadget po guys. Tapos ayan po guys, naka-emboss. Tapos ayan po yung paa. So okay guys, maraming salamat po guys, to. Ayan guys, napakaganda po talaga guys, no. Kahit sino po magsabi guys, kahit wala kang alam guys, pero pag nakikita mo yan guys, anong masasabi mo, no? Legit. So yan yung paa. Baba ka nga dyan, step ka. Bawat baba guys, 2 feet, no. Tapos dyan po yung box natin na nakuha guys. Dyan nakaupo yung box mismo. Tapos yan na, bumulaga sa atin, no. Yan guys, one. Yan, bumaba guys. Yung, tapos ayan na naman guys, pababa. Yan. Upo siya dyan guys. Upo ka guys. Tuturo niya yung arrow guys. Yan. Tapos dyan yung box na tinuturo ng arrow na yon.
Tapos ayun yung letter C guys, yung inapakan niya. Tapos dyan yung diamond na 1 feet 1 feet. Na yan lang yung madaanan natin. So dito nakasara. Okay guys, thank you guys. Maraming salamat sa team MBGE. Guys, thank you. Hello guys, magandang umaga po guys. Maraming salamat sa tropa ng MBGE, no? And guys, pinayagan nila tayong pag-video guys, no? So thankful po sa kanila guys. Ito yung hugis pa guys, no? Na kita natin, tinanggal natin yung malaking bato dito. So yan guys. Tapos sa baba nito guys, ito putol. Tapos pagdating dito guys, kung ganunin mo guys, para siyang yan guys, parang heart or kamay na kaganon guys, no? Tapos sa baba guys, ito ay mayroong letter Y. Yan guys, oh. Talagang inukit yan guys, malalim guys, oh. Ay isa dito guys. Isa guys dito, yan. Punta dyan, oh. Yan guys, malalim na pagkaukit. So para po siyang letter Y guys. Tapos ito guys, yan. Tingnan mo yun guys, no? Parang box po siya. Pero dito talagang kinorte po, no? So yun po yung napaganda guys. Tapos dito guys, ito kanto na to guys, oh. No? So ito halos 2 inches yung cut niya guys. Ito po siya ka ganda guys. Ayan, makinis dito guys. Tapos yan lang po talaga, kinat, makinis din. Tapos itong sa baba, ayan, may naka ano din guys. Hindi pa kasi natin linis to guys, kasi lalabas natin dito dito nakaupo yung inventory box na malaki, yung 2 feet 3 feet, tapos 2 feet yung tayo niya, yung kapal. Tapos doon sa ilalim, doon naman po yung may bato doon na, at saka naka-engrave din na box type. Mamaya idudugtong natin sa video natin guys, kasi ito lang muna, kasi tatanggalin natin eh. Maraming salamat sa team MBGE. Yan guys, no? Pagaganda. Tapos pula po siya guys. Yan guys, no? Pula. Yan guys, pula. Ginawa kong payong yung ano guys eh. Yan guys, no? Pula. Tapos dito natural. Yan, may kulay pula. So okay guys, thank you. Yan guys, no? Napakaganda guys. Bro, pagalaw-galaw daw bro. Yan, arin guys, oh. Kailangan ihulog, kasi pag hindi mo ihulog guys, tapos kung hukayin doon, sigurado yan yung tatabon guys, no? So delikado guys. Ay, yung digger, natatabunan po doon guys. So yan po guys, no? Kaya kailangan hilain natin ng chemblock. So yun po yung ating chemblock guys. So yan guys, tatalian na ng ating pinaka magaling magtali si kuya, yan, oh. Ayan, para lang yung sinusuot niya guys, parang nagbe-brief lang. So yan guys, no? Paganda guys, mula doon sa paa na yun, naka-imbos na parang naka-check kamay. Pagdating doon may arrow nakaturo doon sa may box, tapos yung C doon at saka dito. Tapos dyan yung gadget umiikot. So yan guys, salamat po guys, no? Yan guys, maghapon. Kulang isa ang trabaho namin. Maangat, bigat, kaya hila doon, kailangan dito. So, yun guys, no?
Napakalaki niyan guys, almost 1 ton. So yun po yung ginawa. Maaari po ba? I try.